tali sa isang bugkos. Ang tala 50. Muna nito ang 40. Mas inupuan na ng loko. 35 lang kilo. Awit. Patakot yung mga aso pa. 50 tumpok. Guys, shout out. 100 tumpok. Boss Robin. Yo, what's up mga kuray? Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan guys, paninda natin, inaayos ko. Singkamas kararating lang, bagong bago. Sariwang sariwa. 50 lang ang tali. Kawaray, hindi na kaya. Inaayos natin guys. Maragandang tignan. Ito po, meron pa. Lumabas na si paring Marlo. Nandun na sa may Quirino Highway. Naglabas. Ayos lang natin ito guys. Check out, check out. Yes. Lager yan. Lager yan. Kita kaya? Doon, kawaray. Di mo kamay? Basta may kasi yung ano yan. Hindi ka man nag-say. Tagal mo naman. Wait lang doy. Kawaray, oh. 20 lang tali. Lang 50. Limang bugkos. Limang bugkos, 5 tali. What? 5 tali sa isang bugkos. Ang tala 50. Muna nito ang 40. Isang ganun. Puntahan namin 50. Itubo kami 110. Ito namin natin. Sulit guys, so bagong-bagong na natin. Kwenta lang te, 50. Video nga ako. Pwede ba din ako? Ini mo. 50 lang boss, 50 oh. 50 na lang, 50 na lang ini, 50. 50 na lang tumpok mga kwaray oh. So, 50 lang boss, 50, pili ka na.
Bossing, 50 lang din to. Makati. 50 lang te, 50. Sabi mo lang te, 50. Singkamas te, singkamas. 50 lang, 50. Singkamas te, singkamas. 50 lang, 50. Oh no! Okay, 50 lang oh. 50 lang, 50 oh. Uy! 50 lang to, 50, uy! 50 lang, 50, mga ate, madam. Kuya, ate. Kami bili na, 50 lang. 50 lang to, 50. 50 tumpok, 50 oh. Kaya 50 lang din. Mais, 50. Mabili na. Okay. Sana all. 50 lang tayo, 50 oh. Mura na oh. Marco! Tumigil ka. Marco! Awanin na Marco. Botol! Tumigil ka. 50 lang tayo, 50. Mura na, mura na oh. Mura na, marami pa oh. Marami pa, mura na oh. 50 na lang eh. 50 ini. 50 na lang, 50. Makita yun. 50 na lang, 50 oh. 50 lang yan ma'am. Kwenta lang po, 50. 50 lang, 50 na lang. Mura na, 50. Hi, Princess. Wala siya si kuya mo. Wala kuya. Wala si kuya. Wala si kuya dyan. Nagtitinda si kuya mo. Yan, 50 lang tayo. Pwede ka na ma'am. 50 lang yan. Sige ma, 50 lang. Okay. Habang marami pang tao, bumili na oh. Ma'am, 50 lang yan ma'am. Bumili ka na ma'am, 50 lang po. Uy, 50 lang, 50, singkamas, tsaka mais, 50 lang. Tumpo ka na, kaya napapanat lang. Ma'am, 50 lang ma'am. Halika ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Princess, 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 princess. Oh, oh. Boss, 50 lang boss. Pumili ka na boss, 50 lang. Arrange natin ito guys. 50 lang po, 50 lang. Pinsa man yun. Pinsa man yun. Pinsa man yun. 50 lang po, 50. Sisilip dito ulit. 50 lang mami. Cinquenta, yan ang tumpok na ito lahat. Oh. Kwenta
lang te, sindamukan na, sindamukan. Ay, wag walang isang tayo. Kwenta na lang oh, sandamukan na oh. Hingin mo kalog. 50 na lang, 50. No? Kwenta lang te, 50. Sama na kami tayo dito. Ay napalingki. Kwenta lang te, 50 oh. Singkamas may 50 lang. Ma'am, 50 lang yan, 50. Ma'am, hindi ka na ma'am. Singkamas ma'am, 50 lang. Bossing, 50 lang. Kapit pahay mo ito, 50 lang oh. 50 na lang po, 50. Okay na to. $50 lang mais tsaka singkamas. Mais, tag 50 lang yan. Yung dalawa kumakain. Paninda natin. Bawas na guys. Paubos yung kay Marmar. Tsaka to. Para magandang laban. Okay. Opo, pwede pang gulay, pwede pang laga, depende sa pagluto. Luto. Ganda. Kwenta lang po mga ate, 50 lang, 50. Play ba? Na-play. Punta natin mga kawaray yung isa kong singkamas dun sa may Carino Highway. Ando si Boss Marlo. Hawak niya. Itlog. Asin. Wala. Tinda. Marami sila kasi na-outing. Tinapa. Itlog. Gulay. Bagoong, alamang, mangga, hinog, papaya, wala din. Gawaan ng wrapper. Dandan. Ayan, dito na lang. Tingnan mo na. Ang puto. Chuchu, padaan ako chuchu. Huwag mo kong kagagatin. Init. Ay! Ay! Shortcut tayo mga karay. Para mabilis. Ito mga tumpok-tumpok dito, 20-20 lang. Mga karay, 20-20 lang ang mga tumpok yan, mga tropa. 20-20 lang yan. 20-20. 20-20. 10. 20. Mura lang dito. Uy, kanya ka pala, boss? Shoutout sa inyo, boss. Boss Christian.
Sukin ko na si Marmar. Maraming tumpok kamote oh. 45 kilo. 35 lang oh. Mais. 40. Mas inupuan na ng loko. 35 lang kilo oh. Awi. Patakot ka ng aso pa. 20 tumpok. Guys, shout out. 100 tumpok. Boss Robin. Pasok ka na ron man. Pasok ka na. Pasok. Luluwas nga ako eh. Pag mandang ano, alas 7, pasok ka na ron. Ha? Para may katulong sa ate mo dun. Maya maya. Ha? Saling tawag. Ano mo? Puro mga balat naman ini, Mar. Ilan yung malilit na dinadala mo? 5 lang? Ba dyan? 5 lang? 5? 5 bugkos? Binilang mo yun? Hindi ko nga alam kung 6, 5.